अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा अली खान। आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास गुलशन कश्मीर के प्लॉट्स की रजिस्ट्री है। जी हाँ, रजिस्ट्री है उनके प्लॉट्स की, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और ये वीडियो का लिंक शेयर कर ले उन लोगों के साथ जिनकी रजिस्ट्री है और सेव कर लीजिए। और ये वीडियो दोबारा दोबारा आप देख सकते हैं, बात को समझने की जरूर कोशिश कीजिए। रजिस्ट्री की दो कैटेगरीज रजिस्ट्री में आते हैं जिनके पास रजिस्ट्री है। एक वो लोग जिनको नैब के जरिए प्लॉट्स मिल चुके हैं, नैब के जरिए प्लॉट्स मिल चुके हैं, और वो लोग जिनको अब नैब ने कहा है कि रजिस्ट्री के क्योंकि उनके प्लॉट है तो थोड़ा सा ताखीर मुमकिन है, और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा इंतजार करें। वजह क्या है इंतजार करने की? वजह यह है कि क्योंकि रजिस्ट्री में जो खसरा लगते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री दोबारा करानी पड़ेगी। अब जो प्लॉट मिल रहे हैं वो तो दूसरे खसरा में है, दोबारा रजिस्ट्री कराने के बजाय वो कह रहे हैं कि आपको उन्हीं खसरा में जो आपके खसरात हैं उन्हीं में आप को प्लॉट दे दिए जाएंगे। जबकि आप सब जानते हैं कि वो प्लॉट फैसल टाउन 2 ने उस पर कब्जा किया हुआ है। अब वो अलग बात है कि वो कहते हैं कि जी हमारा एग्रीमेंट है, हमने जमीन खरीदी थी। ये जमीन कैसे खरीद ली आपने? अगर जमीन खरीदी है तो अगर एक खसरा में 100 प्लॉट है, एक मिसाल दे रही हूँ, उसमें अगर 99 प्लॉट की रजिस्ट्री आपने खरीद ली है लोगों से, डीलरों से कहकर, और एक प्लॉट मेरा अगर वहां मौजूद है, तो वो कैसे आपके पास पूरा का पूरा जमीन आपके पास कैसे? और आप मुझे क्यों नहीं इजाजत दे रहे कि मैं अपने उस खसरा पे, अपने उस जगह पर मैं अपना मकान बनाऊं? तो इसका मतलब है कि आप तो मेरे साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं ना, आप तो ठीक नहीं कर रहे, ज्यादती कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए जो खसरा हमारी रजिस्ट्री में मौजूद है हमें वो प्लॉट ही देना चाहिए। आप कहते हैं कि जी आपने खरीदी, तो हमने क्या किया? हमने नहीं खरीदा क्या? हमने प्लॉट नहीं खरीदा। लिहाजा नैब का ही कहना है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं और हमें उन्हीं खसरा में प्लॉट दिए जाएंगे। जिन लोगों को अभी प्लॉट नहीं मिले वो तो इंतजार करें, लेकिन जिनको मिल चुके हैं वो क्या करें? जैसे मुझे मिल चुका है प्लॉट, तो अब मिल चुके, हमने चार दीवारी भी बना ली, और मैंने तो बहुत पक्की मजबूत वाली चार दीवारी बनाई है। तो हमें वो ये कहेंगे कि आप उन्हीं खसरात में अपनी जगह ले लीजिए, तो हमें वो जगह देंगे। हम तो बिल्कुल वो तैयार हैं, हम वो तो चले जाएंगे उस जगह पर, क्योंकि वो बहुत कीमती है, वो ज्यादा कीमती है जगह। तो मैंने अगर इतना खर्चा कर लिया है प्लॉट पे, जो आपने वीडियोस में देखा होगा, तो लेकिन वो कोई बात नहीं, वो चंद लाख की बात है, वो मेरे ज्यादा कीमती प्लॉट होंगे, तो हम तो उधर चले जाएंगे बिल्कुल। लिहाजा ये आप लोग याद रखिए, तमाम के तमाम लोग जिन लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं वो तामीरात अभी ना करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें। चार दीवारी बना ली है, ठीक है, वो तो जरूरी है, लेकिन अभी तामीरात मत करें, मतलब घर वर अभी ना बनाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा इंतजार कर लें। और इंशाल्लाह ताला देखिए, वैसे भी आपको मैंने बहुत बार बताया है कि 2.5 साल के बाद इस प्लॉट की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी तो रिंग रोड, जैसे ही रिंग रोड का इफ्तिताह होगा, आप देखिएगा आपकी प्लॉट की कीमतें कहाँ चली जाएंगी। और इतनी अच्छी जगह हो गई है, रिंग रोड के जो इंटरचेंज जितने भी बने हैं वो एक तरह से माशी हब, खास तौर पर जहाँ हमारे प्लॉट है गुलशन कश्मीर के, उसे तो माशी हब कहते हैं, क्योंकि उसके सिर्फ एक बस स्टॉप कह लीजिए, या एक इंटरचेंज के बाद, एक स्टॉप के बाद ठलिया इंटरचेंज आता है, और ठलिया इंटरचेंज के बहुत करीब है एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, और वहां से मोटरवे भी करीब है। तो 15 मिनट की ड्राइव से आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। और इसी तरह अगर पीछे की तरफ आप चले जाएं तो वहाँ सब्जी मंडी, फ्रूट से पता नहीं क्या क्या, जितना हैवी ट्रैफिक है रावलपिंडी का, वो सारे का सारा रिंग रोड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जगह होने जा रही है। लिहाजा फिक्र की कोई बात नहीं, 2-2.5 साल और इंतजार कर लेंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ हमने इतना इंतजार किया, और अब जब आपकी चीज आपको, यानी कि जब दरख्त अब बनने वाला है, उसमें फल लगने वाला है, तो अब क्यों उसको काटने की हम सोचे? अब तो इंशाल्लाह फल हासिल करने की बात है, और इसलिए आप इंतजार कीजिए। और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई, मैंने ऐसी मुश्किल जबान में बात नहीं की, बहुत आसान जबान में बात की है, बहुत मुख्तसर से। मैं उन लोगों के लिए दोबारा दोहरा दूं कि जिनके पास प्लॉट की रजिस्ट्री है, ये उनके लिए है
کہ وہ اپنی خسرہ چیک کر لیں، اور اگر ان کا وہ خسرہ نہیں ہے تو انتظار کریں، نیب انشاءاللہ دلوائے گا ہمیں ان خسرہ پہ پلاٹ۔ اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نیگوسیشن ہو جاتی ہے ان کی شیخوں کے ساتھ، یہ بات دھیان کی ہے کہ اگر کوئی ہو جاتی ہے نیگوسیشن تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ ہمیں کہیں گے کہ جی آپ کو ہم نے یہ پلاٹ دے دیا، یا جن کو نہیں ابھی ملے ان کو کہیں گے آپ کو یہ ان سیکٹرز میں 2 ہے یا اس طرح سے، تو وہ وہاں پر آپ کو ہم جگہ دے دیتے ہیں، یہ جگہ آپ لے لیجئے، اور آپ کی رجسٹری ہم دوبارہ کرائیں گے۔ رجسٹری تو دوبارہ ضروری ہے، اسی خسرہ کی ضروری ہے جہاں پلاٹ دیا جائے گا، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی پلاٹ ہم لے لیتے ہیں اور رجسٹری بھی آپ ہمیں کرا دیتے، آل رائٹ، لیکن جناب ہماری جو جن خسرہ میں ہماری زمین ہے اصل میں وہ زیادہ قیمتی ہے، تو خالی اس سے جان اب نہیں چھوٹے گی۔ آپ نے بڑا ہونے پونے پہ لوگوں کی رجسٹریاں لی ہیں، لیکن یہ جو چند لوگ ہیں یہ اب آپ کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے۔ ہم کہیں گے ہمیں پیسے بھی آپ دیجئے اور آپ کو دینے پڑیں گے۔ آپ نہیں دینا چاہتے ہیں پیسے، آپ نہیں ہماری رجسٹری دوبارہ کرانا چاہتے ہیں، آل رائٹ، پھر ہمیں اسی جگہ پر آپ ہمیں پلاٹ دیں گے، انشاءاللہ ہمیں ملیں گے۔ تو فکر نہ کیجئے، ہم نے لمبا سفر طے کیا ہے، بڑی خواریاں کاٹ لی ہیں، اب جنہوں نے ہمیں تنگ کیا ان کو ہم خون کے آنسو ان کو رونے کی باری ہے۔ ویسے وہ خامخواہ میں رو رہے ہیں، رونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں رلایا ہے، ہمارا رونا نہیں دیکھتے، اپنا رونا رو رہے ہیں، کیا رو رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، آپ کو نہیں معلوم تھا، فیصل ٹاؤن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ زمین پہلے سے بکی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی شیخوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ کلیئر کر کے دیں گے، تو یہ آپ نے اچھا کیا کہ ان کو کلیئر کرنے سے پہلے ان سے ایگریمنٹ کر لیا۔ تو یہ تو آپ نے زیادتی کی، آپ نے ڈیلروں سے کہا کہ رجسٹری والے پلاٹ ہمیں خرید کر دیں، تو آپ کو وہ خرید کر ایسے دے رہے تھے، وہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو کہتے فیصل ٹاؤن نے قبضہ کر لیا ہے، آپ کے لوگ وہاں پر پھرتے تھے رائفلیں لے کر، نہیں پھرتے تھے کیا؟ پھر آپ کہیں گے جی ہمارے لوگ نہیں تھے، پھر کون لوگ تھے؟ جواب دیجئے، کیسے اتنی ڈیٹائی سے وہاں پھر رہے تھے، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، اسٹیٹ فائر لوگوں کے پاس ہوئے، لوگوں کے اوپر کیسے ہوئے تھے؟ تو پھر آپ رونا روتے ہیں کہ جی ہم اتنے ایک مہینے میں کروڑوں کے میں نے انکم ٹیکس ادا کیا۔ جناب انکم ٹیکس ہوتا ہے انکم پر، جتنی آپ کی انکم ہوئی اس پر ٹیکس لگتا ہے، اگر آپ نے کروڑوں میں انکم ٹیکس دیا ہے اس کا مطلب آپ نے کی انکم تو کمال ہی ہوگی، پھر اربوں خربوں کی ہوگی۔ تو اس ملک نے پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ کیا دیا؟ پاکستان نے آپ کو اتنی انکم دی کہ آپ اس کے کروڑوں میں انکم ٹیکس ادا کریں، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کر کے یہ کمانا اور ٹیکس ادا کرنا اور آپ کچھ سمجھتے کہ آپ بہت اچھے ہیں، نہیں، ایسے نہیں کریں آپ، اب اتنی زیادتی اور اتنا ظلم نہ کریں کہ بدنام ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عروج دیتا ہے تو زوال بھی دیتا ہے، پھر ایسے ہی کاموں کی وجہ سے زوال آتا ہے، ورنہ عروج کو کبھی بھی زوال نہ آئے۔ جب آپ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے تو پھر زوال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے گھر دیر ہے مگر اندیر نہیں۔ بہرحال جن کے پاس رجسٹری ہے وہ خوش رہے، سلامت رہے، ڈٹے رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔